अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी, इंडियन न्यूज़ में खुश आमदीद। पिछले चंद दिनों से आपने देखा जिस तरीके से दहशतगर्दों की जानिब से एक उधम मचाया गया है, एक धमाचौकड़ी मचाई गई है और एक साथ बड़े सिस्टमेटिक अंदाज में बलूचिस्तान के हालात को ख़राब करने के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के हालात को ख़राब करने के लिए एक साथ हमले किए गए हैं। आज DGISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जो थोड़ी देर पहले इख्तिताम पजीर हुई है, पिछले कई दिनों की दहशतगर्दों की मेहनत पर पानी फेर दिया। मतलब आप ये ज़रा गौर कीजिएगा कि DGISPR की जो अभी थोड़ी देर पहले धमाका खेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर जो उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की, जिस अंदाज़ में उन्होंने दुश्मनों को ललकारा है, जिस अंदाज़ में उन्होंने रियासती इदारों की कुर्बानियों को पेश किया है और जिस अंदाज़ में जो एक फ़िगर पेश किया है कि दहशतगर्दों का जिस तरह चुन चुन कर सफाया हो रहा है, ये सारी की सारी जो गुफ्तगू थी, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, ये चीज़ें बता रही थी कि जनाब पाकिस्तान का अज़्म कितना बुलंद है। और ये जो पिछले कई दिनों से हमलों के सिलसिलों में शिद्दत लाते हुए रियासत को दबाने की कोशिश की गई, वो तो एक महज ख्याल ही साबित हुआ। किसी भी तरह से कोई डर नहीं, किसी भी तरह से कोई खौफ नहीं, किसी भी तरह से कोई थकावट नहीं। और इस हवाले से एक और बड़ी जो अहम चीज़ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें नज़र आई वो ये थी कि अब पाकिस्तान जो है बड़े ही एग्रेसिव मोड में आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान का जो एग्रेसिव मोड है वो अब डेफिनेटली पीछा करते हुए कहीं भी मौजूद दुश्मन को उसके ठिकाने पर ख़त्म करने के लिए प्लान आउट कर रहा है। तो मेरा मकसद यहाँ पर यह है कि अभी DGISPR ने क्या क्या बातें की वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इसके अलावा अभी आपको पता है कि कल भी हमारे पुलिस वालों पर हमला हुआ, 2 SHO समेत 9 शहीद हुए। इसके अलावा इससे पहले भी कोस्ट गार्ड पर हमला किया गया और बड़ा सिस्टमेटिक उसकी वीडियो भी उन्होंने दहशतगर्दों ने जारी की और बहुत सारी और जो वीडियोज़ और जो दहशतगर्दों की जानिब से एक प्लानिंग के साथ हमले किए जा रहे हैं। और आप ज़रा गौर कीजिएगा, बड़े DSLR कैमरों से और बड़ी सिस्टमेटिक और बड़ी प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन वो कहते हैं इक्विपमेंट से लेस ये जो दहशतगर्द हैं जिस तरह कार्रवाई कर रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि हमारे तकरीबन 42 के करीब जवानों ने पिछले इन चंद दिनों के अंदर अंदर जाम शहादत नोश किया, जिसके बारे में DGISPR ने कहा कि ये यकीनन खून जो है रायगा नहीं जाएगा। इसके अलावा तकरीबन कोई 68 के करीब दहशतगर्द हैं जो कि मारे गए हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के कार्रवाइयों के नतीजे में। लेकिन मैं आज ख़ास तौर पर उन तमाम लोगों से जो इन ऑपरेशंस की वो कहते हैं कि राह में रुकावट बनते हैं। मतलब आप ये देखिए कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान की कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं जो कि उठकर रुकावट बनते हैं कि जी हमने ऑपरेशन नहीं होने देना। उनमें सर फहरिस्त पाकिस्तान तहरीक इंतशार है और वो चाहते हैं कि जनाब किसी तरीके से भी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ अगर फ़ौज ऑपरेशन करती है तो भाई ऑपरेशन ना किया जाए। इसी तरीके से आप ज़रा गौर कीजिएगा कि बलूचिस्तान के अंदर देखेंगे तो वो वहाँ के नाम नहाज़ सियासतदान जो कि वहाँ मौजूद अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने की बजाय दहशतगर्दों को शहीद करार देते हैं। अख्तर मेंगल आपके सामने उसकी बड़ी मिसाल मौजूद है। ये लोग रुकावट बनते हैं, लेकिन इन तमाम रुकावटों को पार करते हुए पाकिस्तान की फोर्सेस की जानिब से जिस तरह कार्रवाई की जा रही है, आप तसव्वुर करें कि अगर ये कार्रवाई ना की जाए तो इन दहशतगर्दों की जानिब से कैसे पाकिस्तान में आग और खून का खेल खेला जाए। आज आप ज़रा इस चीज़ पर गौर करें कि जो लोग इन दहशतगर्दों की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हिमायत करते हुए इंसानी हकूक़ और दहशतगर्दों के इंसानी हकूक़ की आड़ में रियासत के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं, आज DGISPR ने जितने हक़ाइक़ बयान किए हैं उसके बाद क्या कोई गुंजाइश रह जाती है? अब मैं ख़ास तौर पर सवाल करता हूँ उन तमाम लोगों से जो आप ज़रा गौर करें, मतलब किस लेवल पर जाकर पाकिस्तान के अंदर बैठे ये जो लोग हैं वो रियासती इदारों की दुश्मनी में इस हद तक अंधे हैं कि वो भारत के अंदर या भारत के बयानिए को पाकिस्तान में टो करते हैं। कश्मीर एक्शन कमेटी के नाम पर जो एक जत्था था, इसके अलावा आप ज़रा डिजिटल टेररिज्म में देखें कि पाकिस्तान के हवाले से ये जो खातून पिछले दिनों आपको पता है ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरा हो रहे थे, PTA की जानिब से बयानिया बनाया गया और बाकायदा सोशल मीडिया पर फैलाया गया, देखे जी दहशतगर्दी नहीं हो रही। क्या मतलब कि इस वक्त फ़ौज बिज़ी है, पाकिस्तान के अंदर से हमारी रियासत के इस अहम तरीन सतून पर इल्ज़ाम लगाया जाए, कहते हैं कि जी दहशतगर्दी तो ये करवाते हैं। मतलब ये कैसी बेहुदगी है और कैसी पाकिस्तान से दुश्मनी की इंतहा है, कोई दहशतगर्दी करवाते हुए अपनी जानें भी देता है। मतलब अब तसव्वुर करें, हमें कोई जस्टिफिकेशन देनी नहीं, दुनिया के अंदर कोई ऐसा असूल नहीं। तो आज DGISPR के इस बयानिए में 2 चीज़ें तो वाज़ेह हो गई कि एक, बलूचिस्तान के अंदर जो इंडिया की जानिब से एक प्लान आउट करते हुए दहशतगर्दी को बढ़ाया जा रहा है और अफ़गानिस्तान की तरफ से जिस तरीके से एक जॉइंट वेंचर के साथ दहशतगर्दों को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया जा रहा है, तो पाकिस्तान इसके ख़ात्मे के लिए न सिर्फ पुरज़्म है
بلکہ میں آپ کو اب یہ ایک خبر دے دوں کہ اس مرتبہ پاکستان نے جو اپنی اگلی جنگ کی پلاننگ کی ہے، 2 طرح کی پلاننگ میرے ذرائع کے مطابق ہماری ترتیب پا چکی ہے۔ ایک یہ کہ اگر تو کوئی جنگ ہوتی ہے، مثال بھارت کے ساتھ جس طرح ایک پچھلے دنوں یدھ ہوا تھا، اب اگر کسی بھی کس طرح کی جنگ ہوگی تو پاکستان کی طرف سے بھارت پر حملہ نہیں کیا جائے گا کہ پاکستان سے جہاز اڑے اور بھارت کے اندر کارروائی کر کے آگے، نہیں، بھارت کے اندر سے پاکستان کارروائی سٹارٹ کرے گا۔ جنگ کا آغاز پاکستان کی طرف سے بھارت کے اندر سے ہوگا، یعنی مشرقی بھارت میں اس وقت پاکستان کے جسٹ ایک وہ کہتے ہیں گو ہیڈ کی بات ہے، وہاں سے پاکستان حملہ کرے گا، یعنی بھارت کے اندر سے پاکستان حملہ کرتے ہوئے اور ادھر سے پاکستان کی طرف سے گرائنڈ کر دیا جائے گا انڈیا کو۔ اور جہاں تک بات ہے افغانستان کی، تو افغانستان کے اندر ان کی لا لیسنس جو ہے، لا قانونیت جو ہے، وہاں کی عوام کے لیے ایک درد سر بنا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں کی عوام زبردست طریقے سے پاکستان سے مطالبہ کری، پاکستان سے امیدیں لگا کر بیٹھی ہے۔ اب پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ پاکستان نے جن کے لیے اس وقت مسئلہ انڈین نہیں ہے، یا بھارتی را، یا بھارت کے فوج نہیں ہے، یا اسرائیل کی فوج نہیں ہے، یا افغانستان نہیں ہے، ان میں سے کسی کی ضرورت نہیں، پاکستان کے اس لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے پاکستان کے اندر بیٹھے ان غداروں کا خاتمہ اور صفایا کرنا جن پر ریلائے اس وقت انڈیا بھی، اسرائیل بھی اور افغانستان بھی کر رہا ہے، یا پاکستان مخالف قوتیں کر رہی ہیں، یا پاکستان کے دشمن کر رہے ہیں۔ ہم نے جس طرح بی ایل اے کا خاتمہ کیا اور کر رہے ہیں، جس طریقے سے ٹی ٹی پی کا خاتمہ کیا اور کر رہے ہیں، جس طرح بی وائی سی کا خاتمہ ہم نے کیا ہے، جس طریقے سے پی ٹی ایم کا ہم نے خاتمہ کیا ہے، جس طرح ہم نے بھارتی ایکشن کمیٹی کا خاتمہ کیا ہے، دیکھیے جو کنونشنل ٹیررسٹ کو جس طرح ہم ٹریٹ کر رہے ہیں، ہمیں ڈیجیٹل ٹیررسٹ کو بھی ویسے ہی ٹریٹ کرنا پڑے گا اور چاہیے، کیونکہ پاکستان کے اندر بیٹھے یہ لوگ پاکستان کی اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف، بھارتی بی اے وائی سی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیلی زبان استعمال کرتے ہوئے ان کے ایجنڈے کو ٹو کر رہے ہیں، تو انہیں بھی ڈیفینیٹلی ایسے ہی ایک دشمن ڈکلیئر کرتے ہوئے ان کے خلاف بھی ویسے ہی کنونشنلی قانون کو حرکت میں آنا پڑے گا۔ وہاں فوج حرکت میں آ رہی، یہاں قانون کو حرکت میں آنا پڑے گا۔ دنیا کے اندر جو ایک فنڈامنٹل سٹینڈرڈ سیٹ ہیں، اس کے مطابق پاکستان کو ان کے خلاف کارروائی کرنی پڑے گی۔ تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس پریس کانفرنس سے دشمن کا جو ایک سوچ تھا، یا جس دشمن کا ایک جو خیال تھا کہ پچھلے کئی دنوں سے انگیج کر کے ہم ان کے اندر کوئی ان کی تھکاوٹ لے آئیں گے، تو بھائی نہیں، پوری پاکستان کی عوام ہی فوج ہے، اور اس چیز کا اظہار ہمارے آپ خود دیکھ چکے ہیں کہ انڈیا پاکستان کی جنگ کے دوران ہو چکا ہے۔ تو ابھی دنیا کو بہرحال یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس بھارت کے خلاف پاکستان جنگ لڑ رہا ہے، یا جس افغانستان کے خلاف پاکستان جنگ لڑ رہا ہے، وہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے، اور پاکستان ایک عالمی امن کی جنگ لڑ رہا ہے، اور آج سے نہیں، ابھی تو ریسنٹلی پاکستان نے انٹرنیشنل جو ایک کردار ادا کیا ہے، اس کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک بڑا زبردست پاکستان کی ایک انٹرنیشنل پوزیشننگ ہے، اور اس وقت اگر پاکستان کے اس موقف کی اور پاکستان کی اس جنگ کی دنیا تائید نہیں کرتی، تو پاکستان کو اس سے اتنا فرق نہیں پڑے گا، دنیا کو جتنا پڑے گا۔ تو دنیا کو اپنے امن کے لیے اس دھرتی پر بوجھ اور دھرتی پر دہشت کے علمبردار ممالک کو لگام ڈالنی پڑے گی، انہیں وہ کہتے ہیں کہ فیورٹ ڈکلیئر کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ یہ ناپسندیدہ ترین ہوں، انہیں دہشت گرد ریاستیں ڈکلیئر کرے تاکہ عالمی امن محفوظ رہ سکے۔